Good morning, student. How are you today? I'm fine too. I hope you in a good situation and condition at home with your family. Okay, welcome back again with me, your English teacher. Okay, today we are going to continue our material. Then you should read the material in the last meeting. Okay, are you ready for that? Okay, let's start it. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu text report. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk materi ini, baiknya kalian membaca dulu materi yang sudah saya jelaskan atau sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, nah hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang atau membandingkan dua text report, di mana sebelumnya kita sudah membahas text report ini dan saya sudah membagikan tentang penjelasan text report ini. Oke. Nah, pembelajaran yang kedua hari ini ya. Nah, karena sebelumnya ada pembelajaran satu yaitu mengidentifikasi text report. Nah, untuk hari ini kita akan membandingkan dua text report. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari dua teks report yang akan kalian baca hari ini, yaitu tentang teks pohon jambu dan pohon sirsak. Ya, dengan kegiatan ini kalian diharapkan terbiasa berpikir kritis dan percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, peta kompetensi untuk aktivitas belajar hari ini itu membandingkan dua teks report. Yang pertama, mengidentifikasi dulu, kemudian menunjukkan fungsi sosial atau struktur teks dan unsur kebahasaan. Dan kemudian yang kedua, kalian akan membandingkan dua teks report itu, kemudian menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari dua teks report tersebut. Oke, sebelum aktivitas kita dimulai, yaitu semoga kalian bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Kalian bisa mendengarkan saya, kemudian bisa mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Sebelumnya, ingat berdoa. Oke, yang pertama, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang saya sampaikan. Untuk mengingatkan materi tersebut, silahkan baca kembali informasi yang terdapat di bahan bacaan di pertemuan sebelumnya. Itu kalian bisa lihat nanti di Google Form yang saya bagikan. Okay. Today's lesson is still related to the previous meeting material. To remind you to material, please read the information in the previous reading material. Yeah, you should sign in into your Google Form. Oke, selanjutnya kalian akan membaca dua buah text report dan menjawab pertanyaan dari masing-masing text report tersebut. Yeah, next you will read two report text and answer the question based on each of these texts. Okay, the first text, guava. Guava is a plant in the Myrtle family Myrtaceae, genus Psidium. It is native to Mexico and Central America, Northern South America, parts of the Caribbean, and some part of North Africa, and also some parts of India. The guava tree is not big. It is about 33 feet with spreading branches. The bark is small with green or reddish-brown color. The plant's branches are close to the ground. Its young twigs are soft. It has hard, dark, elliptic leaves. It is about 2 till 6 inches long and 1 to 2 inches wide.
The flowers are white with 5 petals and numerous stamens. Guava fruits usually 2 to 4 inches long. Is round or oval depending on the species. Varying between species, the skin can be any thickness. It is usually green when unripe, but becomes yellow or maroon when ripe. The flesh of guava fruit is sweet or sour. The color of the flesh may be white, pink, yellow, or red, with seeds in the center part of the flesh. The seeds are numerous but small. In some good varieties, they are edible. Actual seed count have ranged from 112 to 535. Guava fruit is rich with vitamins A and C, omega-3 and omega-6, fatty acid, and high level of dietary fiber. Oke, the vocabulary list. Nah, ada beberapa kata yang sulit yang mungkin kalian bisa temukan di sana seperti edibles, fibers, crown, native, kemudian nut, plant, stamens, the seed, unripe, and pairing. Nah, selain itu, kalian bisa mencari kata-kata sulit tersebut, kemudian coba lihat di kamus. Nah, itu adalah teks yang pertama. Kemudian kalian bisa jawab pertanyaan yang ada, itu saya sudah bagikan di Google Form. Kemudian teks yang kedua, soursop. Soursop is the fruit of Annona muricata or broadleaf flowering evergreen tree native to Mexico, Cuba, Central America, the Caribbean island of Hispaniola and Puerto Rico, and northern South America, primarily Colombia, Brazil, Peru, Ecuador, Venezuela. Soursop is also produced in all tropical parts of Africa, especially in eastern Nigeria, the Plateau, and the Democratic Republic of Congo, Southeast Asia, and the Pacific. It is in the same genus Annona as Cherimoya and is in the Annonaceae family. The flavor has been described as a combination of strawberry and pineapple, with a sour citrus flavor, notes contrasting with an underlying creamy flavor reminiscent of coconut or banana. Soursop is widely promoted, sometimes as graviola, as an alternative cancer treatment. There is, however, no medical evidence that it is effective. The plant is grown for its 20 to 30 cm or 7.9 till 11.8 inches long, prickly green fruit, which can have a mass of up to 6.8 kg. 15D, making it probably the second biggest Annona after jungle sop. The flesh of the fruit consists of an edible white pulp, some fiber, and core of indigestible black seeds. The species is the only member of the genus Sweetfruit for processing and preservation. The pulp is also used to make fruit nectar, smoothies, fruit juice, drinks, as well as candies, sherbet, and ice cream flavoring. Nah, kemudian kalian bisa lihat ada beberapa kata sulit yang ditemukan seperti amass, alternative, flavor, brown, native, preservation, sour, replace, treatment, and widely. Kemudian kata-kata yang sulit yang lain di dalam teks 2 ini bisa kalian temukan di kamus.
Oke, setelah itu silahkan jawab pertanyaan yang ada di Google Form mengenai teks yang kedua. Nah, setelah kalian menjawab dua teks tersebut, kemudian silahkan kalian bandingkan ya teks yang pertama dan teks yang kedua. Buatlah tabel sendiri, kemudian setelah itu kalian upload tabel kalian ini, baik itu berupa gambar atau berupa dokumen, di Google Form yang sudah saya bagikan linknya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada pertanyaan silahkan WA, kemudian bisa diskusikan di Google Classroom. Okay, goodbye for now and see you. Have a nice day.